ଏ ଜୀବନ ଅଳପ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ସପନ ଅନେକ ତୁମ ହାତ ଟେକା ଦାନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲାଏ ମାଲିକ हे जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु की जय। हे जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु की जय। हे प्रभु तुम्हें ही साभरसा प्रभु, तुम्हें मत दुख कष्ट रक्षा कर प्रभु, विपद दूर कर प्रभु, जीवन में सुख शांति दियो, घरे समस्त सुख शांति रख, मनस्कामना पूर्ण कर प्रभु, जीवन में चला पथ सफल कर प्रभु। जय जगतर नाथ जगन्नाथ की जय। जय श्री राम की जय। जय गोमाता की, श्री राम की जय। आज हमारा 49 डेज, आज का 49 सब कुछ ठीक है। आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं, किधर किधर से देख रहे हैं, मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँचा है ये थोड़ा मालूम नहीं पड़ रहा है। आप लोग अगर कमेंट में लिखते हैं तो कमेंट कर दें तो अच्छा रहता। चलिए ऐसे ही आप लोग का प्यार मोहब्बत साथ में रहा तो हम आगे जा सकते हैं। जय श्री राम। ओम ओम ओम। जय श्री राम। 49 डेज। चलिए आज का हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आज शुरू करें। श्री राम 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 श्री राम
ଶ୍ରୀରାମ 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 ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କି ଜୟ। ଜୟ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ। ଜୟ ଗୋମାତା କି ଜୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମର ଦିନଟିକୁ ଭଲରେ କାଟନ୍ତୁ। ଆଜିକାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବାସ୍।